हाँ ठीक है। दो करके चलो। हाँ भाई स्टैंड पे रेजन ले जाएगा Indra, ongo chúng ta कैसे जगह फाइल शॉप हो जाए দাদা 6 আগরতলা 1 2 9 10 আসাইরা প্রফুল্ল স্কুল আসাইরা প্রফুল্ল স্কুল হ্যাঁ ঠিক আছে বড় তো তাহলে স্যার আচ্ছা तानिया दी আস্তে আস্তে দাদা বাইরে পড়ো দাদা বাইরে লাগো আরে আরো দূরে আয় দূরে আয় কি অবস্থা করতে দাদা এ লয়ে লাগতেছ না কিটা করে আপনার দিব দিব এগুলো কোনা ঠিক করা হবে এদিকে আয় সবাই আর বিচার আছে
জায়গাটা খালি করো এদিকে এদিকে তারা ভোট দিতেছে, তারা ডিস্টার্ব করতেছে। বাইরে সবাই তো বাইরে দিব না, এমনি তো বয়া দেয় সাংবাদিক। অবস্থা দাও আরে আরে ভাই ভাই আস্তে 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 কিরণ গীতা নির্বাচন কমিটি আরে আমরা পরে লোক আর আবার আইব আর আইব আবার ঠিক আছে আবু তুমি পাস তুমি মানে কম দেখো কবি আবুল আমি দেখি না ayo edik ayo dalau वोटिंग होगा। विशेष करके हमने महिलाओं का जो इस वोटिंग में अंशग्रहण है वो सबसे ज़्यादा है। बुजुर्ग है जिन्होंने करीब 8000 सीनियर सिटीज़न और पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ऑलरेडी वोटिंग किया है घर पे, लेकिन जो बाकी और 30,000 बुजुर्ग हैं जिन्होंने घर पे वोटिंग का ऑप्शन नहीं लिया, वो हमारे पुलिस स्टेशन में आके वोटिंग कर रहे हैं और उनका स्वागत है। सर कितना कंप्लेन मिला अभी तक? 2 घंटा तो हो गया। कंप्लेंट चालू है, अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट है। कहीं पे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अंदर अंधेरा है, कहीं बोल रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा है, कहीं बोल रहे कि सिक्योरिटी और चाहिए, कहीं बोल रहे हैं कि बाहर हमें और थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए हाई अनुरोध है कि आप सभी जितने वोटर्स अभी हमारे अगरतला शहर और त्रिपुरा राज्य में है, मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आइए और शांतिपूर्ण वातावरण में वोट करिए और त्रिपुरा का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मदद करिए। सर कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी तक क्या कोई बूथ जैम ऐसी कोई कंप्लेन आई है? सुना जा रहा है जो रंजीत नगर है वहाँ पर सुबह कुछ ऐसे वातावरण। कोई बूथ जाम नहीं है, सभी में रिकॉर्ड वोटिंग हो रहा है और जहाँ पर भी छोटा मोटा हमें खबर मिल रहा है हमारे एडिशनल स्टाफ ऑफिसर वहाँ जाके वो सब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थोड़ा तांत्रिक काम भी होता है, उसमें हमारे ECL के इंजीनियर्स हैं वो भी कर रहे हैं। अगर 15 से 20 मिनट अगर टाइम लगा कोई EVM मशीन चेंज करने में, तो हम वहाँ के वोटर का सहयोग मांगते हैं कि आपको 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और त्रिपुरा के नागरिक हमें काफ़ी इसमें मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। एडिशनल
দীর্ঘ লাইন রয়েছে বিশেষ করে মহিলাদের সকাল 9টা পর্যন্ত 14% ভোট হয়েছে এই फुंनि 9टा जराते 14% दाहो जरा बुदुंखा सारा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा हास्ते गोनाङै दा 9टा जराते 11% এটা জানি একটা আইসে এটাকে মুহের উপরে বুমটা তুলে রাখছে আরে কি আর বাংলা নাকি তো জানি ইন্ডিয়া প্রেম পুরা বড় হয়েছে আমারও আগরতলা আচার্য প্রফুল্ল देके चला जा रहा है ছয় ছয়নি এক ছয়নি দুই মানে ছয় আগরতলা এক নম্বর পুলিং সেন্টার 2 নম্বর পুলিং সেন্টার 9 পুলিং সেন্টার 10 নম্বর পুলিং সেন্টার जों ताबुक अब हाइखानो तेवाइसा हाइनो हाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय स्मृति विद्या मंदिर रुंगनक बसकांगो फाइसक फाइका हिंके न रंगनो गय नमं खाने चिनि उकलुगो लुकुरंगनि बांगमारि बुसुक जराति बुद्रिनानि बागे अर फाइसक फाइजाक ताकलाइनि चंगमारिओ साबो कप्लाय उनो एबा आचुक थाइमाननो अबनि नाहारमुं नरक फाइनाय 2 तारिखनो नरक नुगै मानाय हिंके अब हाइखानो जों ताबुक जे थायो फाइसक फाइमानि अब उंखा 6 আগরতলা 1 2 3 9 10 पुलिंग बूथ सेंटर बसकांगो फाइसक फाइजाक हिंगे जों अर फायाखन नुगै मांखा इलेक्शनर कमिशनार सीईओ किरण गीत बिनि खुक्तिबो जों सराय खनाय मांखा जे फुंनि 9टा जरानि बिसिंगनो हास्ते गोनांगय 11% बुटार रक बुट रिखाहिनायागन हिंगे जों तेबो सराय तेबो अर फाइमान जांनाय लुकुरक एबा आदंरंनि खुक्ति बखनाय नायलेनो बुट नतुयागन तामसाय हिंगाय नरंनो जों अबन नफुनुंनानि बागै अर फाइसक फाइजाक हिंगाय जों चाइतो गयनो तंगो तेबो अरनि मांफ्लिरक सराय नरंनो फुनुंनानि बागै हिंगे जयावै नाय तंदि नरक चिनियाव मांफ्लि बेबाक्सा कुरुंगाय সিঙ্গেল Voting has again regained its pace. And we hope that by 4 p.m. we will be able to finish the voting and we will record voting in the Sir, has there been any incident reported from anywhere so far during today's polling? No major incident has been reported. Some calls were there. There was a demand for security forces, some demand for more lighting in the polling stations. There were some issues of polling agents getting delayed entry in the polling stations. Those all were resolved. Sir, today, our sources have told us that 2 polling agents have been injured.
in an attack in Kakraban in Gomti district, sir. Also, sir, there were reports that there were some bomb attacks, some bomb attacks in Vishakhapatnam yesterday. What do you say on this, sir? Especially the report of attack on 2 polling agents in Kakraban, sir. Have you heard any information? Regarding this group bombs, there was no bomb found yesterday. There was a rumor. I would like to clarify through your channel. As far as the polling agents are concerned, I have no information, but if there is any such incident, we will take immediate action. Okay, sir. And sir, what do you have to, and sir, what is the security arrangements so far, sir? How do you expect the polling to continue throughout the rest of the day? We have security arrangements at the polling station, and we have also security arrangements outside the polling station. And then when these machines will go to the strong room, we also arrange the adequate security there. So there is a 3-layer security, and there is no issue of security list. Political parties so far? See, political parties keep on talking with us because they are the main stakeholders. All the candidates, their election agents, their office bearers, they talk us. There is no major issue, and we are getting full cooperation from all the political parties and the candidates. Thank you. पहले तो जानना चाहूंगे अभी तक जो स्थिति है क्या है मतदान का प्रक्रिया? आज हमने सुबह देखा 7 बजे से पहले ही काफी लंबी क्यूज हमने देखी पुलिस स्टेशन में 150, 200, 300 लोग यहाँ पे सुबह आए थे. People of Tripura, they like voting early and they vote in huge numbers. So that puts a challenge for us. 4 बजे से पहले कैसे ये वोटिंग पूरा करें. और हमने जहाँ बाहर ज़्यादा क्यूज है वोटिंग है वहाँ पे एडिशनल स्टाफ देंगे. हमने वोटिंग स्प्लिट की है. सभी शांतिपूर्ण वातावरण में सभी वोट चल रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है इस बार पूरा में रिकॉर्ड वोटिंग. सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ बात करती है, कैंडिडेट्स बात करते हैं, ऑफिस वगैरह में बात करते हैं. कई डिमांड आती है कि कहीं पे हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, कहीं पे पोलिंग एजेंट को वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे लाइट जहाँ पर भी हमें ऐसे सुझाव मिले हैं हमारे जो ভিতরে যান আপনার লাইভ ছোট मैं जब अंदर गया था ছয়ের 2 এটা ছয়ের 2 না না এটা ভিতরে লাইন নাই আর কি মানুষ ও তা আমরা দুই ভিতরে এদিকে এদিকে যান ছয়ের 2 নজর काफी अच्छे पेस में आज पोलिंग चल रहा है. मैं सभी त्रिपुरा के वोटर्स को अपील करूँगा कि आप आइए और हमारे लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हो जाइए. और त्रिपुरा हर इलेक्शन में रिकॉर्ड वोटिंग करता है और हमारा ही पहला 92% का रिकॉर्ड है. वही रिकॉर्ड हम 2023 के चुनाव में ब्रेक करेंगे. ये मेरी सबसे अपील है, आप आइए और आपका लोकतंत्र का जो वोटर का अधिकार है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करें. अभी तक कितना परसेंटेज वोट हुआ है? 9 बजे तक 14% वोट हुआ था और अभी 10 बजे तक जो मैंने जहाँ पे पोलिंग स्टेशन में विजिट की वहाँ पे 25% तक वोट हुआ है ऐसा दिखता है. सर कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि बहुत स्लो काम चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? शुरुआत में सुबह जो हमारी पोलिंग पार्टी होती है वो अलग अलग जगह से आती है. उनको सब एक टीम वर्क होता है पोलिंग. उसमें थोड़ा सा पहले घंटे में कुछ टाइम लगता है. कहीं कहीं पे कुछ मशीन्स में उनको टाइम लगता है सब तीनों यूनिट्स एक साथ करने में. तो थोड़ा पहले 2 घंटा में पेस कभी भी थोड़ा स्लो रहता है. बट अभी पिकअप हुआ है 10 बजे के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि 4 बजे तक जितने भी वोटर्स आएंगे हम उनका वोट ले लेंगे. सर कल रात को विशालगढ़ में कुछ बॉम्ब को लेकर एक न्यूज आई थी, 2-3 बॉम्ब ये अफवाह है. कोई भी बॉम्ब का एक्सप्लोजन विशालगढ़ में हुआ नहीं है. मैंने एसपी से सुबह चेक किया. ये अफवाह है, अफवाह के ऊपर कोई विश्वास ना करें. तो सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि वोटर्स को रोका जा रहा है, क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई कंप्लेंट? ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है. वोटर्स आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं. यहाँ पे यंग वोटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, या फिजिकली हैंडीकैप जो है वो आ रहे हैं. तो कोई भी खबर नहीं है कहीं पर भी वोटर को रोका नहीं जा रहा है. इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बाहर बड़ी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है. सर शालगोड़ा में 2 पोलिंग एजेंट को मारा पीटा गया है और जो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है. अगर ऐसी कोई घटना घटी हम तुरंत एक्शन लेंगे. रामनगर वोटर को आने नहीं दे रहा है.
रामनगर में फुल स्पीड से वोट चल रहा है, कहीं पे भी वोटर को रोका नहीं जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई एलिगेशन है क्या ऑफिशियल? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई एलिगेशन है क्या? नहीं कोई। और मैंने वोटर के लिए हमने वोटर हेल्पलाइन इशू की है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी वोटर्स को अनुरोध है, आपको कोई भी समस्या है तो आप वोटर हेल्पलाइन में फ़ोन करिए। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग वोटर हेल्पलाइन है। सर रिगार्डिंग जर्नलिस्ट, कुछ पोलिंग स्टेशंस पे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। आप डोर तक जा सकते हैं, मैंने सभी को बोला है आप डोर तक जा सकते हैं। डोर से आप फोटो लीजिए, सिर्फ आपको जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या चल रहा है ये आप उसका फोटो नहीं ले सकते। पोलिंग स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रहे, डोर तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो उनका कहना है कि उनको ब्रीफिंग दिया गया। मैं फिर से सबको ब्रीफिंग देता हूँ, आप चिंता ना करें। थैंक यू। अभी तक कितना हेल्पलाइन पर कितना कंप्लेन आए? 125-150 आए हैं और हमने पूरे अटेंड किए हैं। धन्यवाद मैडम। দেখা লাইতেছি তো সবকিছু আমরা কাছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এতটাই
আচ্ছা ঠিক আছে লাইনটা যাই লাভার লাভারে তো এর আগেরটা ধরছে অন্যটা ধরতে হবে না লাইভে আছে কেন প্রায় বান্টিদা কাল লাগে বুঝে তার লাগে আইতো না কোন 1 ঘন্টা জায়গা এর লেগে এন্ডার হইছে দাঁড়াই একটু না না তো ওই পিডিসিটা দিয়ে বাইরে যাবো আর কি আমি আমার তো প্রজেক্ট আমি ভোট দিতাম না Borong 3.3. 2.2. Ang ngomong sa 1 na lang. Cuan no aja. Boxing itu, kami itu beri sini. এবারে যদি আমি আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের 2 নং বুথের কথা বলি তাহলে 2 নং বুথের স্পষ্ট যে বিষয়টা পরিস্থিতি এখানে যারা আধিকারিকরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি 2 নং বুথে এখন পর্যন্ত ভোট করেছে দিদি প্রথমে আপনাকে চিনি খরাঙ্গে স্বাগত জানাই এবারের 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোট দিতে যে এসেছেন কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। সকাল থেকে এসেছেন? না আমি এসেছি বেশিক্ষণ হয়নি, 1 ঘন্টার মতো হয়েছে আর কি। বাড়ির সব কাজ সেরে এসেছেন নাকি? হ্যাঁ মোটামুটি সব কাজ সেরে এসেছি।
তাহলে গত বছরের 2018 নির্বাচন আর 2023 নির্বাচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন কি? হ্যাঁ, এখন তো খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পেরেছি, খুব ভালো লেগেছে। 18 থেকে এখনও ভালো লেগেছে আমার, এটা আর কি। কোনো সমস্যা হয়েছে কি আসার? আমার কোনো সমস্যা হয়নি। ধন্যবাদ আমতাকে হিংকে আউ লোকরং নরক খানাই ন মাংখানা অরফাই মানজাংনাই বুখুক जुगनि खोक्ते बचुं सरे सरे शावै माखा ताकलाइनि बासकांनि चंमारि न कितिंगय याकन ताम साइ खाना रे हिंके अब हाइखेन तेबो अरफाइ मानजांनाय लुकरक बाय जों बरनि खोक्ते चाइतकनाय खानानानि बागै जे बरक अबुत नतु याकन ताम सालाय हिंके आउ फाइदि नाय तंनि नरक अब हाइखेन चिनि मांगप्ले बे बाक्सा करुंगै মাসিমণি প্রথমে আপনাকে চিনি খরাঙ্গে স্বাগত জানাই। কখন থেকে এসেছেন এখানে? আধা ঘন্টা হবে। বাড়ির সব কাছে এসেছেন নাকি? আছে ওই বিবেকানন্দ আবাসন। আসার সময় কোনো সমস্যা হয়েছে কি? কোনো সমস্যা না। 2018 আর 2023 যে নির্বাচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন কি? হ্যাঁ। কেমন এবারের নির্বাচনটা? ভালো। ধন্যবাদ আপনাকে। के आउचुं अब हाइखेनते बो अर फाइमान जांगनाय भुटार रक बाय कक सालायनानै बागै चाइतो गइनो तंगो हिंके नरंनो चुं जे मानसा फुनुनानै चाइतो गइनो तंगो हिंके सेबसा मानखा अब हाइखेनते बो अर फाइमान जांगनाय लुकरो बाय कक सानानै बागै चंगनाय लेनो तंगो। এবারে আমি সোজা চলে যাব ছয়গড়তলা বিধানসভা কেন্দ্রের 9 কোন বুথে ভোট দেওয়া হয়ে গেছে? কোন বুথ? দিদি কেমন লাগছে ভোট দিয়ে? ভালো। কখন থেকে বেরিয়েছেন? সকালে ধরুন 9টা 9:30। বাড়ির সব কাজ সেরে এসেছেন নাকি? না, কিছুই সারিনি, ভোট দেওয়াটা প্রথম ছিল। এখন গিয়ে করবেন নাকি? হ্যাঁ, এখন গিয়ে করব। 2018 আর 2023 যে নির্বাচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন কি? পার্থক্য দেখুন, ক্রেজটা মোটামুটি সেমই আছে, বাট আমাদের এখানে বাই ইলেকশন হয়েছিল, তখন যা ছিল এখন আমার মনে হয় ভোটাররা বেশি উদ্যোগী ভোট দেওয়ার জন্য। এই কেন্দ্রে এখন খুব বেশি মানুষ দেখা যাচ্ছে। লাস্ট টাইম যখন আমাদের বাই ইলেকশন ছিল তখন অতটা ছিল না, অনেকটাই কম ছিল, বাট এখন দেখছি যে বেশিরভাগ মানুষ সবাই অনেকক্ষণ ধরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তো অনেক উৎসাহ মানুষের মধ্যে। ধন্যবাদ আপনাকে। हिंके अब हाइखेनते खरकसा बुखुंगनि खुक्तेबो जों सराय सराय खानाय नमा खाना बतिनि अब बिबुट रिमानि बिसिंते बेलायनो खातुं खाजानि बिसिंतेनो बबुट रिखा हिंके तेबो अरो फाइमान जाखा ते खरकसा ताखुक बिनि खुक्तेबो जों खानाय नेले नो बुट नतुइ तामसायनाय। आंकेल কেমন লাগছে বুট দিয়ে? It is very fine broadcasting here. কখন থেকে এসেছেন এখানে? Before 1 hour. 2018 আর 2023 এর নির্বাচনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন কি? There is far difference between 2018 and 2023 because of 2018 is very difficulties, but today is no difficulties. কোনো সমস্যা হয়েছে কি আসার সময়? No problem. Thank you. जों अब हाइकेनो खरकसा ताखुंनि खुक्तेबो सराय सराय नो खानाय मांखाना अरो फाइथानि मुंसा जुं जालेबा केबें मुंगो कलाया तुइखेनो अरो फायाकन गाहाम कुरुंखेनो बुद्रि खाहिनय हिंके आव फाइदे जों अब हाइकेनो तेबो तुरुक तुरुक अरो फायाकन मानजाने बुद्रि नाले रुबाय शेप मांखाइगे कक सालायनान बागे नायनो तंगो तेनरो नबो फुननानि चाइतो गइनो तंगो ताकलाइनि 2023 विधानसभा चंमारि नो कितिंगय बुद्रिना फाइनाल साबनो बुद्रि एबा साबनो बुद्रि मुंनि बिसिंते काप्लाय खायनाय हिंके फाइनाय 2 तारिखनो नरक सराय सराय खानावय एबा नुगय माननाय जे साबो आजुक थाय मांखा एबा साबो काप्लाय उंगय उ हास्ते गनांगय हास्ते ओ चुसारिवय याकन तु फाइकाहिने याकन हिंके आव अभागना चिन मांगप्ले बे बाक्सा कुरुंगय तंगना तापक दि
करके आ जाइए। हाँ देख के आ जाइए। আমি খুঁজছি শুনে তো বোন ঘর টর দিকে না আমরা সব কিছু না না আমরা ভিতরে তো 200 মিটার ভিতরে না আমরা ভিতরে ভিতরে মধ্যে ফটো রাখতেছি কাটার ল্যামিনেট ও আচ্ছা 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 জানো ভিড়ে আইটিআই দিকে এলাম প্রচুর जों थाइसिगै नगै मांखा और 6 আগরতলা नि बीजेपी नि कैंडिडेट उंगै याकन पापिया दत्त फाइमानजाक फाइका और बुट रिनाय रक बाहायके बुट रिलायखा एबा मुंसा जुंजालो केबें मुंगतुइखे कालायानि बागै ब और नाइनानि बागै नाइनानि बागै फाइका हिंकै नर नगै न मांखाना जे और गोबां मा लोकर बुट रिनानि बागै बासा जा हिंकै और जे बुट रिना फाइनाय रक बरक मुंसा जुंजाल उंया एबा मुंसा केबें मुं एबा गुन्दुगुल उंयानि फाइसिं तैखे और गोबां मा नायकलनाय एबा नायमथांनि बेदिंनि फाइसिं तैखे और नायकलनानि बागै गोबां मा शेप साब्रग्रिजा खिंखाय जों ते साराबजानि ओलाखायनो बीजेपी नि कैंडिडेट पापिया दत्त फाइ मानजाकमानि यागोल बिनि खुक्तुइ जों खानाय नायलाया नुसराय सराय जे बरक तामो सा एबा अबुदि मानतु याकन बताम कग्रक साहिने कन हिंगे नरकचिनि मांगप्रिनि बिसिंति नगै माननाय अबहायखेनो जों नरनो फुनुंनान चाइतुनाय কোনোরকম সন্দেহ নেই যে আমরা জয়ী হতে চলেছি, সরকারে আবার ক্ষমতায় ফিরতে আসতে চলেছি।
কোনো রকম সন্দেহ নেই। সকাল থেকে ঘুরছি, মানুষের যারা গণদেবতারা আছেন তাদের মুখ আমরা পড়তে পারছি, চোখে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রতি তাদের কত আস্থা, কত বিশ্বাস। খুব ভালো লাগছে এবং ভোট মোটামুটিভাবে বলা যায় শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। যারা আছেন সবাই সকাল থেকে ভোটদান করছেন। এখন যেটা এতটা পার্সেন্ট এক্স্যাক্ট সেটা আমি নিইনি এখনও, কিন্তু ভালো চলছে। প্রত্যেকের প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ভালো চলছে। দিদি, বেশ কয়েকটি জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীরা অভিযোগ করছেন তাদের বিরুদ্ধে, দেখুন তাদের বিরুদ্ধেও তো আমাদের আছে, ওটা খুব অবভিয়াসলি তারা করবেন। যেমন আমি ধরুন কিছুক্ষণ আগে রামনগর কেন্দ্রে গেলাম, দেখলাম সেখানে এখনও তারা আজকের দিনে ডোর টু ডোর করছেন। আর গতকাল এই আগরতলা কেন্দ্রে যিনি বিধায়ক স্বয়ং আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর, কারণ আমরা জানি 48 আওয়ার্স আগে এটা ইস্যু হয়ে যায়, গতকাল উনি কতটা বৈঠক উনি করেছেন উনি হয়তো নিজেও জানেন না। ওনার এতদিন হলো মনোনয়ন বা টিকিট ঘোষণা হওয়ার পর এতদিন ওনার ডোর টু ডোর বা মানুষের কাছে যাওয়ার, মানুষের আশীর্বাদ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়তো উপলব্ধি করেননি। গতকাল উনি প্রায় প্রত্যেকটি জায়গায় অনেকগুলো জায়গায় উনি বৈঠক করেছেন। একদম আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমরা জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি যে এটা আচরণবিধি উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আমরা ভালো যে আমরা ইসে করিনি, আমাদের থেকে কোনো রকম সেভাবে যারা কার্যকর্তা আছেন ধৈর্য ধরেছেন, কারণ আমরা আইনের উপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। দেখুন তারা বুঝতে পারছেন যে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। তাই অ্যাডভান্স আগে একটা কিছু ক্রিয়েট করতে হয় যে আমরা এই করছি সে করছি, বুথ জ্যামের কথা বলবেন, ভোটার আসতে দিচ্ছি না, এগুলো তারা বলবেন চিরাচরিতভাবে। এরকম কিছু নয়, আপনাদের খুব শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটদান চলছে। দু একটি জায়গায় আমি বিরোধীর থেকে অনেক অভিযোগ যারা করছেন আমি শুনতে পেয়েছি, রামনগর গিয়েও পেয়েছি, আমাদের এখানেও পেয়েছি। ভালো ভোটদান এমনিতে ভালো চলছে। আপনাদের তরফ থেকে কোনো অভিযোগ কি এখনো? হ্যাঁ চলছে, গতকালও অনেকগুলো অভিযোগ করা হয়েছে। উনি 11 নম্বর ওয়ার্ড, 5 নম্বর ওয়ার্ড, 13 নম্বর ওয়ার্ডে উনি নিজে সরাসরি গেছেন, বৈঠক করেছেন সিপিএমের কয়েকজন নেতৃত্বকে নিয়ে। যেটা নিয়ম আমরা অভিযোগ করেছি। আজও দু একটি জায়গায় চেষ্টা করা হচ্ছে, কিছু আমাদের ভোটারদেরও কিছু জায়গায় আটকে দেওয়া হয়েছিল, ভয়বৃত্তি প্রদর্শন, নানা রকম কথা বলা হচ্ছে। তো এগুলো নিয়েও অভিযোগ করা হচ্ছে। ভালো ভালো, ঠিক আছে, ঠিকঠাক আছে, ভালো চলছে। Hingke auno rokchini mangplini bisingte nogoi no mangkhana BJP ni candidate Papiani Dottoni khokte bosrai srai tamu shawai kon khana rikha hingke bo shawai khana rikha je mungsa kebeng mung ungya tuikhene oro boot rina phainai rok kaham khane boot rilai tongo hingke je borong ni sakao je koksil samung rok tongmani emo belai no khakham samani hinai bo stuno shawai khana rikha hingke abo haikeno chungte bo dadak sidak mangplini bisingte je mansang no rokno phunungnani chai dogoino tongo te chai dogoino thangnai genorok nogoi manai abo haikeno hingke chungchini mangpliti sanai no koinai je turuk ke oro phaiman jangnai budrinai rok bahaike budrina bagai phai hingke norok nogoi no mangkhana khoroksa chakra yak maya tui phano oro budrinani bagai yakon phaiman jak phaimani hingke belai no amok khamani kokno hinai manu hingke Nge taklaini 2023 Bidhansabha chongmari no boskango tono yakon je lukorokoro phayakon budrelai na phaimani hingke kwbang ma amsa eba thayo bo budrelai mani norok nogoi no tongkhana eba nogoi no mangkhana hingke 6 Agartala Bidhansabha budrina phaine rungni bisingo khoroksa takhok je omo haike yak maya tui phano je oro phayakon budrinan bage manjak phaimani mangpli norok sarai nogoi no mangkhana hingke bo tabo budrinani bagai thangoi no tongo hingke taklaini chongmali wo belai no
দিছে যে নাই তংনাই লুকুরক নরক নগৈ নমাং খানা সারাপসা জরাও যে খরকসা চাকরা অর বেলাই ন খাদুং খাজানি বিশিংতে বুদ্রিনানি বাগাই এখন ফাইমানি হিকে বয়াকুং ইয়াক মায়া ফানো ব বেলাই ন অর তাকলাইনি চং মারিও কাপলাই খাইনানি বাগাই যে অর যে বাতাইনাই বন কাপলাই খাইনা নাহার মুংতু ইয়াকন ব অর ইয়াকুং ইয়াক মায়ানি বিশিংতে ব ফাই মানজাক ফাইমানি নরক চিনি মাংপ্লিনি বিশিংতে নগৈ নমাং খানা হিকে অব হাইখেনতে ব নরক ন অরনি যে মাংপ্লি রং নরক ন ফুনুংনানি চাইতো গৈ নতঙ্গ হিকে নরক নগৈ মাননাই हिंगे जों और तेबो फुंगनानै चाइदोगोनो दङ जे और लुकुरक फुंनि सिमि फायाकन बेलायनो लाइन बासा जा हिंगे लुकुरंनि बांमारि बनो रग नगै मांखाना बुसुक जरातुइ हिंगे जों ओ थायो सिमिया ते गुबुनि थाइनि बुद्रिनाय रंनि मांप्ले रग बनो रग न चिनि ओ दादाक सिदां मांप्लेनि बिसिंतैनो फुंगनानै चाइदोंनाय
टाइम में मेरे वोट हो गया था, वो हाथ उठा के जो वोट देता ना उस टाइम में। क्या कहना चाहेंगे सभी वोटर्स को, आप जिस तरह से आके वोट डाल रहे हैं, वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना तो हमारा संविधान का नियम है, भारत का, ये भारत का संविधान है वोट डालने का। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, हमारा यहाँ बर्थडे यहाँ हुआ है, विशालगढ़ बजापुर में मेरे जन्म हुआ है। जन्म वोट डाल दिया? डाल दिया। दिखा दीजिए ऐसे करके आपने केस के सामने रखिए ঠিক আছে मेरी उम्र है 89। बांग्ला कौन? बांग्ला 1943 15 ফেব্রুয়ারি। কেমন লাগলো ভোট দিয়া? খুব ভালো, এটা তো ভারতের সংবিধান, আমার কর্তব্য ভেটে দিতে হইব। আচ্ছা, অনেক বছর নির্বাচন দেখেছেন, এবারকার নির্বাচন নিয়ে কি বলবেন? এবারকার নির্বাচন এটা যার যার তকদিরের উপর নির্ভর করবে। ওটা তো পরিবেশ কেমন লাগতেছে? পরিবেশ তো ভালোই দেখতেছি, এরকমই যাতে ভোট অব্দি থাকে এটা আশা করি জনগণের কাছে। আমি যখন ভারতবর্ষের একজন নাগরিক, ওরাও তো ভারতবর্ষের নাগরিক। আপনাকে কি পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে? কোনো পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে? না, নির্বাচনের তরফ থেকে পরিষেবা পাইনি, তবে সেন্ট্রাল গভর্নমেंट जो हमारा 1000 रुपया था ना भाता, वृद्ध भाता, वो 2000 रुपया कर दिया। আজকে যে ভোট দিতে এসেছেন এখানে, হ্যাঁ। এখানে কমিশন থেকে কোনো হেল্প পেয়েছেন, সাহায্য পেয়েছেন ভোট দেওয়ার জন্য? আমি তো যাই না, ওই এই জন্য তো কমিশনের কাছে যাই না। আমাকে বাড়িতে ওরা পাঠাইতে, আমি তো সবসময় অসুস্থ থাকি, আমার নার্ভের একটা রোগ আছে। যেহেতু আপনার মতো একটা মেয়ে আমার ছিল 2 নম্বর, উনি বলছিল তোমাকে বিবাহ না করে আমি বিয়ে বইতাম না। তো ও আমার নার্ভের রোগের থেকে 3 বছরে ভালো করে 2008 সালে ওকে আমি বিবাহ দিয়েছি কৃষ্ণনগর। বয়স কত আপনার? আমার বয়স 1953 14 ফেব্রুয়ারি। 90 বছর নাকি? হিসাব করেন 89। আচ্ছা, এই চেয়ারটা নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছে নি? এখানে আসলো চেয়ারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেয়ারটা করতে গিয়ে নিয়েছে, আমি বলতাম, উনি বলতেন, আমি তা দাঁড়াতে খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা, চেয়ারটা কি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে দেওয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ভালো আছে, ভালো থেকে ভালো থাকেন। আপনি কইলে তো বাড়িতে গিয়ে ভোট লইলে হইলে, আপনি তো জানাইছেন না, তাহলে বাড়িতে গিয়ে ভোট লইলে। তো আমি বাড়িতে বাইরে না তো। অত সামনে যাস না বাবা। এই ছবি ले लो। रोज भी देने दारे लोग
이거 가리도 넣어서 나가서 컨클루드 좀. tei sarapsani bisingono CPIM tei Congress ni ongoi batainai candidate Sudip Rai Bormon phaisok phainai oro hingke bini khukte buchung saiman layano taklai ni 2023 Bidhan Sabha chongmarina buskango tono yakon je budrenai phainai rok borongno tu yakon bo thaisa thainoi tamo koglam sahinai yakon hingke bo phaisok phaimani ulni je bo koglam salaimani o borongno chungchini odada sidak mangplini bisingtei norongno funungnani chaitongnai hingke norok chayawino obo haike nai tongdi chungbai baksa kurungai